अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन काम अफगानिस्तान के अंदर है। अफगान तालिबान की इमारत इस्लामिया कायम है। तालिबान की हुकूमत को तकरीबन 1.5 साल हो चुका है। तालिबान की हुकूमत ने 1.5 सालों के अंदर अफगानिस्तान को बदल कर दिखा दिया है। आज दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ तरह के बहरान खड़े हो चुके हैं। मसलन जब से रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई है, पूरी दुनिया मुख्तलिफ बहरानों का शिकार है। सबसे ज़्यादा जो बहरान है वो महंगाई का है, इन्फ्लेशन का है, गुर्बत का है, बेरोज़गारी का है। ये मुख्तलिफ तरह के बहरान हैं और गैस, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी और दीगर चीज़ों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है पूरी दुनिया के अंदर पिछले 1-1.5 सालों के अंदर। सबसे बड़ी मिसाल पाकिस्तान है। आप पाकिस्तान को देखें और अफगानिस्तान को देखें, दोनों पड़ोसी मुल्क हैं और दोनों का बाकायदा बॉर्डर भी है 2600 किलोमीटर का। अफगानिस्तान पिछले 20 साल के दौरान जंग का ईंधन बना रहा। 20 साल तक अफगानिस्तान में हमले, धमाके, कत्ल गारतगिरी होती रही। लेकिन आज अफगानिस्तान पाकिस्तान की बनिस्बत पाकिस्तान के मुकाबले में तरक्की की तरफ जा रहा है और पाकिस्तान के अंदर मुआशी क्राइसिस इस कदर हो चुके हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है। पाकिस्तान की इकॉनमी डिफॉल्ट हो रही है। पाकिस्तान का वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कह चुका है कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। जी हाँ नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर जो मुआशी क्राइसिस चल रहे हैं, मुआशी बहरान चल रहे हैं, ये पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कभी ऐसा नहीं था जो अब हो रहा है। चुनाचे आज पाकिस्तान दुनिया से कर्जे मांग रहा है, भीख मांग रहा है। इसके मुकाबले में अफगानिस्तान की तालिबान की हुकूमत दुनिया के साथ तिजारत को परवान चढ़ा रही है। आपने देखा होगा कि 1.5-2 साल का अरसा हो गया है तालिबान की हुकूमत को। तालिबान ने किसी भी मुल्क से $1 भी कर्जा नहीं मांगा है। अमेरिका और यूरोप 2001 में जब अफगानिस्तान के अंदर आए तो उन्होंने आकर अफगानिस्तान को उजाड़ा। आज अफगानिस्तान खुशहाल हो रहा है, अमेरिका और यूरोप उजड़ रहे हैं। अगर आपको अंदाज़ा नहीं है तो आप हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल खबरों की दुनिया लाजमी सब्सक्राइब करें, लाजमी देखें। वहाँ पर हम आपको दुनिया भर की जो मालूमात हैं या अपडेट्स हैं, वो खबरें हैं, वो पहुँचाते हैं। वहाँ पर हमने आज भी बताया है कि जर्मनी का दारुल हुकूमत बर्लिन है, वहाँ पर 50,000 लोग सड़कों पर निकले हैं कि हम 2 वक्त की रोटी से महरूम हैं। जर्मनी की हुकूमत यूक्रेन की जंग से बाज आ जाए, पीछे हट जाए। आप फ्रांस को उठाकर देखें, वहाँ पर 10-10 लाख लोग सड़कों पर निकले हुए हैं क्योंकि 2 वक्त की रोटी उनको नहीं मिल रही है, महंगाई है। और इसी तरह से आप यूके को, बरतानिया, इंग्लैंड को उठाकर देखें, वहाँ पर आपको मिलेगा स्ट्राइक्स हैं, प्रोटेस्ट है, मूवमेंट हैं। तो ये सारी चीज़ें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि अमानतदार, दयानतदार और कुर्बानियाँ और कोशिशें और जद्दोजहद करने वाली हुकूमत की वजह से आज अफ़गानिस्तान बदल रहा है। बहरहाल नाज़रीन किराम, अफ़गान तालिबान बताते हैं कि हम अफ़गानिस्तान को दुनिया का मॉडर्न, तरक्की याफ्ता, एडवांस, अमीर तरीन मुल्क बनाने लगे हैं। मेरे सामने इस वक्त जो अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ ख़बरें हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि हो क्या रहा है। ये अफ़गानिस्तान की जो वज़ारत है, वज़ारत ख़ज़ाना, और इनका ये बयान मेरे सामने मौजूद है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि तकरीबन पिछले 10 महीनों में तालिबान की हुकूमत ने 2.7 मिलियन टन जो कोयला है ये एक्सपोर्ट किया है। पिछले 10 महीनों में 2.7 मिलियन यानी 27 लाख टन जो कोयला है वो दुनिया को एक्सपोर्ट किया है। और ये पहली मर्तबा हुआ है, तारीख़ में पहली मर्तबा इतनी बड़ी मिक़दार में अफ़गानिस्तान के अंदर पाए जाने वाला कोयला दुनिया को एक्सपोर्ट किया गया है। इस हवाले से बताया जा रहा है कि इससे पहले तालिबान की हुकूमत ने तकरीबन इस कोयले की एक्सपोर्ट से $1 अरब कमाया था, $1 अरब अफ़गानी कमाया था। लेकिन अब तालिबान की हुकूमत ने इस कोयले को एक्सपोर्ट करने के बाद पहली मर्तबा 12 अरब अफ़गानी से ज़ायद की जो आमदनी है वो की है। यानी तारीख़ में पहली मर्तबा अफ़गान कोयला 12 अरब अफ़गानी का एक साल से भी कम अरसे में यानी 10 महीनों में बिका है। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वला इन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो वो बढ़ेंगी, अगर अल्लाह की नेमतों की नाकदरी करोगे तो वो फिर अल्लाह के अजाब में तुम मुब्तला होगे। पाकिस्तान को अल्लाह ने ऐसी नेमतें दी हैं जो शायद अफ़गानिस्तान के पास भी नहीं है, लेकिन नेमतों की नाकदरी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुकात में कमी है। आज पाकिस्तान के अंदर रिश्वत, बदउनवानी, करप्शन और लूट मार को बहुत से लोग
جو جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے پھر بھی اس کو وہ قبول کرتے ہیں، اس کو وہ لیتے ہیں اور کرپٹ لوگوں کو، کرپٹ حکمرانوں کو سپورٹ کرتے ہیں، کرپٹ لوگوں کے لیے اپنے سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں۔ تو جو لوگ ایسے ہوں گے تو یہ ناقدری نہیں تو اللہ کی نعمتوں کی اور کیا ہے، تو پھر ایسے ہی مختلف طرح کے مسائل آئیں گے۔ بہرحال اللہ رب العزت سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے۔ تو افغان طالبان نے افغانستان کے خزانے نکالنا شروع کر رکھے ہیں، ان سے اربوں ڈالر کمانا شروع کر رکھے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو کوئلے کے ایکسپورٹ کے حوالے سے بتایا۔ دوسری طرف ناظرین کرام بتایا جاتا ہے کہ صرف طالبان کوئلہ بیچ کر یہ پیسے نہیں کما رہے ہیں بلکہ گیس تیل وغیرہ بھی نکال رہے ہیں۔ چین کو تانبے کے ساتھ بھی جو معاہدے ہیں تانبا نکالنے کا وہ بھی ہو رہا ہے، اسٹیل نکالا جا رہا ہے۔ تو مختلف شعبوں کے اندر طالبان کو ریکارڈ آمدنی حاصل ہو رہی ہے۔ ہر جو کسٹم بارڈر ہے وہاں سے طالبان کی جو ریونیو ہے، آمدنی ہے، اس میں اضافہ ہوا ہے۔ اور طالبان مختلف شعبوں کے اندر زرعی انقلاب بھی برپا کیے ہوئے ہیں۔ مثلاً میرے سامنے اب یہ خبر ہے کہ افغانستان بھر کے اندر طالبان نے ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے شجرکاری مہم کا آغاز کر رکھا ہے۔ صرف قندھار سے خبر آئی ہے کہ 15,000 سے زائد پھلدار اور غیر پھلدار پودے صرف قندھار صوبے کے اندر لگائے گئے ہیں۔ تو دنیا کی جدید چیزوں کو طالبان نہ صرف جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، بلکہ ان پر عمل بھی کریں۔ طالبان کو کہا جاتا تھا کہ پتھر کے زمانے کے لیے ان کو لڑنا آتا ہے، یہ صرف مار دھاڑ کر سکتے ہیں ورنہ ان کو حکومت کرنی نہیں آتی ہے۔ لیکن آپ یہاں دیکھیں ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے شجرکاری مہم کر رہے ہیں، نئی نہریں بنا رہے ہیں، اور زمین بنجر تھی اس کو قابل کاش بنا رہے ہیں، کاش کے قابل بنا رہے ہیں، زراعت میں انقلاب پیدا کیے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف افغان طالبان کی حکومت کی کامیابیوں سے امریکہ کو بڑی پریشانی لگی ہوئی ہے، اور امریکہ ایک طرف طالبان سے رابطے کرنے کی کوشش کر کے صلح کرنے کے پیغامات دے رہا ہے، دوستی کے پیغامات دے رہا ہے، تو دوسری طرف طالبان کو دھمکیاں اور سازشوں کے ذریعے سے بلیک میل کر رہا ہے۔ ترجمان ہیں محکمہ خارجہ کے نیڈ پرائس، انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ اور پاکستان افغانستان کے اندر دہشت گردی کے حوالے سے مشترکہ انٹرسٹ رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے مفادات ایک ہیں۔ یعنی افغانستان کے اندر طالبان پر الزام ہے کہ یہاں پر دہشت گردوں کے اڈے ہیں، دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ہیں، اور مل کر ہم اسے ماریں گے، جبکہ طالبان اس کا انکار کرتے ہیں۔ جو امریکہ کے خصوصی مندوب برائے افغانستان ہیں تھامس ویسٹ، انہوں نے طالبان کے مخالفین سے رابطے تیز کر دیے ہیں۔ جو سابق سینٹ چیئرمین تھا فضل ہادی مسلم یار، ان سے انہوں نے فون پر بات چیت کی ہے اور کہا ہے کہ طالبان کو مجبور کیا جائے کہ وہ لڑکیوں کے اسکول کھولیں، لڑکیوں پر، عورتوں پر پابندیاں ختم کریں۔ دوسری طرف طالبان کے ٹاپ منسٹر نے یہ کہا ہے کہ افغانستان کے اندر گورنمنٹ کی جو نوکریاں ہیں وہ شفافیت کی بنیاد پر دی جا رہی ہیں۔ 8 لاکھ سے زائد سرکاری ملازمین افغانستان میں کام کر رہے ہیں، کسی کو سفارش، رشوت، واسطے کے ذریعے سے بھرتی نہیں کیا جا رہا ہے، اس میں سابق ملازمین بھی ہیں، اور یہی ہمارے نظام کی کامیابی ہے۔ جب تک یہ اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ افغانستان اردو یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں، وہاں پر آپ کو افغانستان سے متعلق معلومات دیکھنے کو ملیں گی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔